ডিউটি এটাই হচ্ছে, এই প্রথম একটা সিস্টেম আমরা কৃষকদের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দিই। তারা 50,000 টাকা করে লোন পায়, সেই টাকাটা 7% সুদে যখন শোধ দেয়, দুটো টার্মসে শোধ হয়ে গেলে প্রথমবার শোধ দিলে আবার তারা 50,000 টাকা নিতে পারে। তারপরে শোধ হয়ে গেলে তারা যদি সব টাকাটা শোধ করে দেয় তাহলে তারা কিন্তু উইদাউট ইন্টারেস্টে লোন পায়। অর্থাৎ কিষাণরা নিজেদের মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে পারে। কৃষকরা আমাদের বাংলায় আমাদের গভর্নমেন্ট 65 লাখ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমরা চাষিদের দিয়েছি। 65 লাখ, মনে রাখবেন সংখ্যাটা, খুব কম আর বাকি আছে, টোটালটাই প্রায় করে ফেলা হয়েছে। বাংলায় যদি 9 কোটি লোক সংখ্যা হয়, 65 লাখ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড মানে এক একটা পরিবারে যদি 5-10 জন করে গড়ে কত পরিবার ইনক্লুড হলো? অনেক পরিবার ইনক্লুড হলো। বাংলায় যদি 9 কোটি মানুষ থাকে, আমরা 3 কোটি 20 লক্ষ মানুষকে 2 টাকা কিলো চাল দিই। যে চালের কিলো বাইরে 20, 22, 24, 2 টাকা কিলো দিই 3 কোটি 20 লক্ষ লোককে 9 কোটির মধ্যে। এটা মনে রাখতে হবে, ইউনিক নাম্বার। এবং যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কৃষকদের জন্য দেয়া হয়, আজকে বিজনেস লেভেলে বিজনেস ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এবং এটার বিউটি হচ্ছে 25,000 টাকা পর্যন্ত কোনো গ্যারান্টি লাগবে না, এবং 25,000 টাকা থেকে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত আপনি ক্রেডিট পেতে পারেন, তাই তো? কোনো গ্যারান্টি লাগবে না 5 লাখ টাকা পর্যন্ত। 25,000 টাকা থেকে 5 লাখ টাকা। 5 লাখ টাকায় যথেষ্ট ছোট বিজনেস ভালো হতে পারে। আমার যদি আইডিয়া থাকে, আমি শুধু সাজিয়ে গুজিয়ে শুধু লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এটা নষ্ট করব, সেটা নয়। ইনভেস্ট করুন। অনেক ইনভেস্টমেন্ট ছোট ইনভেস্টমেন্ট থেকে বড় হয়ে যায়। আমি অনেক সময় শুনি বাজারে মিষ্টির দোকান তো কই কারো তো মিষ্টি নষ্ট হয় না, ডায়েটিং করে, সুগারেও নাকি সব সুগারে এত বেশি, সত্যি সুগারে বেশি সংখ্যা, কিন্তু মিষ্টির দোকানে দেখুন মিষ্টি কিন্তু নষ্ট হয় না, মিষ্টি কিন্তু ঠিক বিক্রি হয়ে যায়। অর্থাৎ একটা মিষ্টির দোকান কত ভালো ইনকাম করে বলুন তো, আমি এটা বোঝাতে চাইছি। ইভেন একটা ছোট্ট তেলে ভাজার দোকান, আমি আমার পাড়ার কতগুলো তেলে ভাজার দোকান চিনি, এইটুকু একটা দোকান, সেখান থেকে বড় বড় 4 তলা 5 তলা 10 তলা সব বাড়ি বানিয়েছে, আরো বড় বড় বিজনেস বানিয়েছে। ইচ্ছে থাকলে কিন্তু উপায় হয়, যেখানে আর এই 5 লাখ টাকা করে যে ব্যাংকের গ্যারান্টি লাগবে না বিজনেস ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে, এটা কিন্তু বড় পাওনা। মানে আমি একটা বড় হয়ে গেছি, কিন্তু আমার নিচে যারা আছে তাদের আমি কেন সাহায্য করব না? मेरे को एक कर्तव्य होता है कि अगर हम भी बड़ा हुआ है तो हमारा नीचे में जो लोग हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसको तो 5 लाख क्या 50,000 लोन मिलने के लिए इसको चप्पल पूरा खत्म हो जाता है, चप्पल तोड़ जाता है। कभी तो कभी चप्पल पहन के बैंक में जाते हैं, लेकिन जब वापस जाता है चप्पल भी नहीं रहता है। इतना हैरासमेंट भी होने पड़ता है, इतना उसको जाने पड़ता है, घूमने पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर का इस गलती नहीं है, ये हमारा सिस्टम का गलती है। लेकिन तब भी देखो, अगर बैंकिंग सेक्टर खुद आगे बढ़ के एक क्रेडिट कार्ड बनाया और 5 लाख रुपया तक कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, कोई गारंटर नहीं लगेगा, एक क्रेडिट कार्ड आपका पॉकेट में रहेगा बिजनेस के लिए, तो इससे ज्यादा क्या होता है? इससे ही तो कामयाबी होता है। मैं खाली एक बात कहना चाहूंगी कि आपका दिल साफ है तो सब कुछ साफ है, काम करने का वादा है तो कामयाबी आपको होने वाला है, आप जरूर कामयाबी बनेंगे। आपको हर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, आपको बिजनेसमैन के लिए, उसका परिवार के लिए, सबको ही अपने सकल मा भाई बोनদের জন্য আমাদের ऑल बेस्ट विशेस, शुभकामना हम लोग को रहेगा। आप लोग आगे बढ़ के बहुत बड़ा बड़ा काम करें। आप एक बिजनेस करते, आपको लड़का को दे दो ना बिजनेस क्रेडिट कार्ड, तो आपको लड़का भी एक काम संभाल सकता है। उसको तैयार करो, तैयार में ज्यादा नहीं लगता है, छोटा से तैयार करो। जो छोटा से शुरू करते हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होता है। छोटा का एक बहुत एक सुंदर एक चीज होता है, छोटा छोटो जिनिस सबचेয়ে ভালো হয়।
So start your innings from today and it will give you a big achievement. I feel so. आज हमारा गर्व का दिन है. We are proud to say that we are all happy. I am happy. My industrialist, my agriculture field, all are happy. Common people, so I am happy. This is only for my small section and medium section. I think they will be very happy. हमारा भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नया पॉलिसी बनाया है. हम 200 करोड़ रख दिया है बिजनेसमैन के लिए. उसको एक फंड भी बनाया है. हमारा यूनिक क्लियरिंग सिस्टम बनाया है. जैसे आपको घूमने पड़ेगा नहीं. वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल ऐसे हर जगह में हम वो जो यूनिक क्लियरिंग सिस्टम, फेलिसिटेशन सेंटर, सब क्लियरेंस करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हम करने जा रहा है. 31 मार्च का अंदर वर्धमान, दुर्गापुर में भी हो जाएगा. तो ऐसा सिलीगुड़ी में भी कर दिया, ऐसा हावड़ा में भी किया, ऐसा बहुत सारे जगह में आने वाला दिन में हो जाएगा. आप लोग डरिए मत और सोचिए मत. हमको करना है, आप कर पाएंगे, आप करते जाइए. हमारा जितना भी मदद करना है हम लोग आपका साथ में, पश्चिम बंगाल सरकार का परिवार का ओर से हम लोग आपका साथ में है. माय चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो प्रेजेंट हियर. हम लोग सब एक साथ में कहने चाहूंगी कि आपका दिन शुरुआत है आज, लेकिन आने वाला दिन एक क्रेडिट कार्ड का जो शुरू हुआ है, इसको बैंक आज आपको क्रेडिट दे रहा है. And next time you will give the credit to other persons also. आप अच्छा रहिए, आप अच्छा रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.